يطبطب ودلع يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل همه الزعل. انہی چار مصروں کے ساتھ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ہمارے صدر محترم جناب شیر میم ہاشم طریق صاحب سے کہ آپ اپنا ترغیب کرم سے ہم سب کو محسوس فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصرع اتنا پیارا تھا کہ پہلے ایک وحشت طاری ہو گئی تھی شعراء پر. اس کے بعد جب مصرع ذہن چڑھا تو سر چڑھ کر بولنے لگا اور ہر شاعر صرف 5 اشعار پر اکتفا نہیں کیے بلکہ اشعار کا دریا بہا دیا ہے اور مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہے. میں تمام شعراء کی خدمت مبارکباد پیش کروں گا. بہت ہی معیاری کلام تھا. اب اس حقیر فقیر سراپا تقصیر کی بھی ایک نعت جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مضامین موضوعات اور سیرت کے اتنے واقعات ان کو جو ہے ایک نعت کے پیرائے میں ڈھالنا ہر شاعر کا خواب ہوتا ہے، لیکن کس نے کیسے ڈھالا، انداز پیشکش کیسا تھا، کس خوبصورت انداز میں پیش کیا، یہ کمال ہوتا ہے. ویسے ہر شاعر نے ماشاءاللہ بہت 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 اچھے انداز میں. صبا صاحب نے تو نشہ چڑھا دیا ہے، حالانکہ صرف ایک مشاعرے میں آپ نے پڑھا پھر دوسرے مشاعرے میں آ گئے اور ایسا چھا رہے ہیں. میں پریشان ہوں ان کے قلم کی روش سے. تیز رفتاری بہت زور قلم اور زیادہ بہت اچھے جو ہے مضامین نے انہوں نے چھوہا ہے. دیکھیے کہ جب تک رہے گا، یہاں پکڑا، جب تک رہے گا آپ کا نکالنا ان کو، جب تک رہے گا خانہ کعبہ زمین پر، واہ واہ، جب تک رہے گا خانہ کعبہ زمین پر، آقا کا فیض یاب، آقا کا فیض عام رہے گا زمین پر. جب تک رہے گا خانہ کعبہ زمین پر، آقا کا فیض عام رہے گا زمین پر. سبحان اللہ. کردار پاک و صاف ہے ایسا زمین پر، کردار پاک و صاف ہے ایسا زمین پر، قرآن کا جیسے زندہ نمونہ زمین پر. کردار پاک و صاف ہے، سبحان اللہ. عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کردار پاک و صاف ہے ایسا زمین پر، سبحان اللہ. قرآن کا جیسے زندہ نمونہ زمین پر. بطور خاص عطا بیوہ یتیم دست عطا سے ہے بہرور. بیوہ یتیم دست عطا سے ہے بہرور، ایسا کہاں ملے گا دلاسا زمین پر. ایسا کہاں ملے گا دلاسا زمین پر. کہ دیکھیے کہ آقا اگر نہ آتے پیمبر کی شکل میں، آقا اگر نہ آتے پیمبر کی شکل میں، ہوتا نہ اتنا خوب نظارہ زمین پر. محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. کیا کر سکیں گے ہم کو قیامت کے فیصلے، کیا کر سکیں گے ہم کو قیامت کے فیصلے، کافی ہے ایک آپ کا سجدہ زمین پر. کیا کر سکیں گے ہم کو قیامت کے فیصلے، کافی ہے ایک آپ کا سجدہ زمین پر. اب یہ دیکھیے کہ سورج ستارے چاند چمکنے کے واسطے، سورج ستارے چاند چمکنے کے واسطے روشن ہوا ہے آپ کا چہرہ زمین پر.
हुआ है आपका चेहरा जमीन पर। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। सूरज सितारे चांद चमकने के वास्ते रोशन हुआ है आपका चेहरा जमीन पर। देखिए कि बंदों की बेबसी पे खुदा ने करम किया, बंदों की बेबसी पे खुदा ने करम किया, रहमत की इंतहा को उतारा जमीन पर। रहमत की इंतहा, बंदों की बेबसी पे खुदा ने करम किया, रहमत की इंतहा को उतारा जमीन पर। अब देखिए कि जन्नत अगर हमारी है इस आसमान पर, जन्नत अगर हमारी है इस आसमान पर, नेमुल बदल है उसका मदीना जमीन। जन्नत अगर हमारी है इस आसमान पर, नेमुल बदल है उसका मदीना जमीन पर। देखिए कि शम्सो खमर बने हैं परतव से आपके, शम्सो खमर बने हैं परतव से आपके, कैसे बनाते आपका साया जमीन पर। शम्सो खमर है, शम्सो बने हैं परतव से आपके, कैसे बनाते आपका साया जमीन पर। एक और मजमून जो है वो मौजू मैंने छेड़ दिया था। हजरत वाला ने कहा इसको रख दीजिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन अंदाज पेशकश कुछ अनोखा ही था कि साया ना आए पांव तले आखा का, इसलिए साया ना आए, साया ना आए, साया ना आए पांव तले आपका कहीं, इस दर्जा एहतमाम था खुदा का जमीन पर। वाह, इस दर्जा एहतमाम था खुदा का जमीन पर। तो फिर उसको मैंने चेंज कर दिया था कि शम्सो कमर बने हैं परतों से आपके, कैसे बनाते हैं आपका साया जमीन पर। देखिए कि कैसा नबी से इश्क है मुझसे ना पूछिए, कैसा नबी से इश्क है मुझसे ना पूछिए, दिल अपना रख दूं चीर के सीना जमीन पर। अरे क्या कहने सदर साहब, कैसा नबी। सदर साहब खड़ वाले रह जाओ। हंगामा है बर्पा। कम से कम 20 हार जो है आप लेकर आ जाए। एक हार बार बार ये बिताती मर्द हो चुका है। क्या है, हो गया। या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, आशिक है रसूल का जज्बा मुझ पर राशा तारी हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। सुभान अल्लाह। मुझे इस बात का मुझे यहाँ इजहार ज़रूरी है, जब भी नकीउल्लाह या तक़ीउल्लाह मेरे साथ होते हैं, चाहे सफ़र में हो चाहे अज़र में हो, वो क्या है वो क्या नहीं है ये तो खुदा जानता है। मेरे दिल पर दिमाग पर एक कैफियत सी तारी हो जाती है जब भी उनसे मैं मुलाकात करता हूँ या उनकी सोहबतों में मैं रहता हूँ। ये कैफियत होती है, अब भी उसी कैफियत में डूबा हुआ हूँ। देखिए कि कैसा नबी से इश्क है मुझसे ना पूछिए, दिल अपना रख दो चीर के सीना जमीन पर। कि देखिए कि अल्लाह की अता है खलम की रविश मियाँ, अल्लाह की अता है खलम की रविश मियाँ, चलता है किसका नात में खामा जमीन पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह की अता है खलम की रविश मियाँ, चलता है किसका नात में खामा जमीन पर। किससे कहें सुनाएं गम दिल की बात
किससे कहें सुनाए गम दिल की बात हम, उनके सिवा है कौन हमारा जमीन पर, उनके सिवा है कौन हमारा जमीन पर, किससे कहें सुनाए गम दिल की बात हम, उनके सिवा है कौन हमारा जमीन पर। कि देखिए कि सरकार एक नया मौजू जो है, सरकार सो रहे हैं लहद में सुकून से, बतौर खास शेर कि सरकार सो रहे हैं लहद में सुकून से, और हो रहा है रोज करिश्मा जमीन पर। सरकार सो रहे हैं लहद में सुकून से, और हो रहा है रोज करिश्मा जमीन पर। कि देखिए बतौर खास हो सकता है कि आपके जज्बात मचल जाएं, मुझे डर है इस बात का, फिर भी मैं कहने से मैं नहीं हटूंगा कि सारे जहां में खुशबू का अंबार लग गया, सारे जहां में खुशबू का अंबार लग गया, ये बूंद क्या गिरा जो पसीना जमीन पर। सारे जहां में नवाजिश, सारे जहां में खुशबू का अंबार लग गया, ये बूंद क्या गिरा जो पसीना जमीन पर। कि देखिए कि लगा डाले ये सुभान अल्लाह, जाओ अल्लाह खुशबू खुशबू मैं नुमाइश पर रख लूंगा इससे कि वाकई खुशबू से भरा ये लिबास। कि देखिए कि सारे जहां में खुशबू का अंबार लग गया, एक बूंद क्या गिरा ये पसीना जमीन पर। कि बतौर खास रस्ते में सब्र शुक्र की रखकर हर एक किताब। जाफर साहब आप टेक्निकल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे तवज्जो चाहता हूं कि बस्ते में सब्र और शुक्र की रखकर हर एक किताब, उम्मत को मुस्तफा ने पढ़ाया जमीन पर, उम्मत को मुस्तफा ने पढ़ाया जमीन पर। बस्ते में सब्र और शुक्र की रखकर हर एक किताब, उम्मत को मुस्तफा ने पढ़ाया जमीन पर। देखिए कि आका ने संगलाख पहाड़ों के रूबरू, देखिए इशारे और किनारे में कह रहा हूँ कि आका ने संगलाख पहाड़ों के रूबरू, नाकारा पत्थरों को तराशा जमीन पर। सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम वसल्लु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मोहम्मद। आका ने संगलाख पहाड़ों के रूबरू, नाकारा पत्थरों को तराशा जमीन पर। देखिए कि हाशिम मैं रंज खौफ से आजाद हो गया, हाशिम मैं रंज खौफ से आजाद हो गया, भेजा है रब ने अपना मसीहा जमीन पर। हाशिम में रंज खौफ से आजाद हो गया, भेजा है रब ने अपना मसीहा जमीन पर। सरकार सो रहे हैं लहद में सुकून से, और हो रहा है रोज करिश्मा जमीन पर। अल्लाह की अता है कलम की रविश मियाँ, चलता है किसका नाम में खामा जमीन पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो। वाकई सदर साहब का सदारती कलाम बहुत ही लाजवाब रहा। इसके बाद मैं